Kana mao karon ang atong pagatun-an, the 7 years of great tribulation. Now, listen carefully. We will do it slowly. As I said, very complicated to teach, though I love it, but listen carefully and bear with me so you will understand where do we get the 7 years great tribulation nga wa may scripture nga gatudlo aning maong bersikulo or wa may bersikulong katudlo nini, but we will use Daniel chapter 9, 24 to 27. Hallelujah. Ato masahog binisaya, but pag-expose na nato ron point by point, we will read it in English. Ningon dire, kapituan kasimana maoy gitagal ibabaw sa imong katawhan. Kapituan kasimana 70 weeks. Mao nay nakasultis Biblia 70 weeks, not 7 years, pero ang weeks direction is a figurative. It should be interpreted with biblical mathematics. Munaro atong duulon, solbaro ning 70 weeks or kapituan kasimana or kapituan kasimana. Sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa mga sala, sa paghimo sa pagsiguli, alang sa kasalanan, ug sa pagsulod sa walay katapusang pagkamatarong, ug sa pagkamatuod sa pananawon, ug sa panagna, o pagtihog sa labing balaan sa mga balaan, mo mga panghitabo, ato na explain later on, busa hibalui og sabta. Hibalui og sabta. Know this and understand it. Saira, then understand it. Nga sa paggula sa sugo, sa pagpahauli o sa pagtukod sa Jerusalem, look at that, to reveal Jerusalem, alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito kasimana. Okay, pito kasimana. 7 weeks. Og kanuman, og duha kasimana, tukuron kini pag-usab. Uban ang dalan og ang kuta bisan sa mga masamok nga mga panahon in the midst of troublous time, turmoil. Og sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Look at that. Ilansa nagprophecy ni sa matayon ni Kristo og siya walay bisan unsa og ang katawhan sa laing prinsipe nga moanha. Maoy muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan ug ang katapusan ni ana mahiuban sa baha ug bisan hangtod sa katapusan may gubat. Look at that, gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. Ruin, destruction. Last verse binisaya. Ug siya magapamatuod sa ligon nga tugon uban sa daghan sa sulod sa usa ka semana. Ni alapoy ganina 70 weeks karon ay 1 week. Ato nang tun-aron unsa ning kay semana may gamit. Ug sa tunga sa semana, okay, middle of the week, take note on that, ka-importante kay naron. Kanang 70 weeks, 1 week, then middle of the week. Muna itong mga keywords sa itong pagtuon ng kagabion. Tunga-tunga sa semana sa iyang pahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon o ibabaw sa pako sa mga dulumtanan moanhi ang magalumpag o bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit na tagal na ang kaligot-got igabubo sa ibabaw sa linumpag. Meaning, the wrath of God will be poured out. That's also other things na very important in the eschatology. Now, atong solbaron, asgi ka ning pito katuig, pastor, ang nakasulat lagi niya, 70 weeks man. Then, na po'y 1 week, dahil na po'y middle of the week. Then, atong gamitan o biblical mathematics through figurative interpretation, then ato ning sabtan. Look at that, 70 weeks. 70 weeks. Now, sa may pasabot na 70 weeks. 70 weeks meaning of the 70 weeks and weeks means years. Kanada yung weeks diha, dili nag-isa weeks nga natural weeks, but ang kahulugan niya, years. Years. Years ang kahulugan. Ato nang akong palita niyo ron sa English, mas klaro ka dito sa English. Why? Because Daniel's prayer, to which this vision was an answer, did not concern days or weeks, but years. Okay?
ang kining maong tubag sa pag-ampo ni Daniel, wala lagisgot og adlaw, bulan o semana, but gahisgot og years. Mubalik ta bersikulo diri sa Daniel chapter 9 verse 2. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years. Look at the number of the years. Not weeks, not 70 weeks, but years. Hallelujah. Whereof the word of the Lord came to Jerusalem, to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Ang gibutang nagdagson 70 years. Pero ang kuan diha nga pagkuan aton arong hubaro na pod. Now, lantaw na to Dixon, the 70 weeks literally means 70 sevens. Okay? 70 sevens. Please bear with me. Ang 70 weeks, actually, ang weeks there is, kung usbon, years. Unya, ang 70 weeks there is means 70 sevens. Okay, katubang napoy 70 din napoy 7. So, 70 times 7. Okay. 70 years times 7 equals 490 years. O kamong mga accountant o mga kanang mga bright kay hagmat. Kalibog sa utok. Pero atong pagkasunod asa ang 7 years na. So, ang meaning sa 70 weeks literally means 70 sevens. Onya, ang weeks means years. Onya, ang kahulugan sa 70 weeks means 70 sevens. So, ang buti pa sa 70 years times 7 equals 490 years. Out of that 490 years, atong pagawson ang 7 years Great Tribulation. Amen. Are you listening carefully? Atong pagawson ang 7 years Great Tribulation out of 70 weeks nga literally may 77. Ang 77, it means 70 years times 7 equals 490 years. O saan na ito ron pagkuha sa 7 years Great Tribulation? Okay, here we go. Division of 70 weeks or 490 years. Unsa man ang 490 years, Pastor? Okay, here we go. Kaning, ang first vision niya, actually, 7 sevens. 7 sevens. Ang ipasabot sa 7 times 7 equals 49 years. Unsa man ang 49 years? The rebuilding of Jerusalem. Katong gidagit silang Nebukadnezar o sa ilahang pagbalik, ilang gitukod pag-usab ang syudad sa Jerusalem, led by Nehemiah and Joshua and other men of God, ilang gitukod pag-usab ang Jerusalem. And it took 49 years, including the temple, to build it. To build it. Okay, basahan na ito sa English, ha? Unsay 49 years? So, ang 190 years, nakuhaan na og 49 years. Asa gi-consume ang 49 years to rebuild Jerusalem. Okay, verse na to. Balik tas ato in English para klaro. Sa Daniel 9:25, know therefore and understand that from going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, unto the Messiah, the prince shall be cut off. 7 weeks. Alo? Akong mga technician diri baling tutok sa screen sa computer. So kaning 49 years gikan sa ilahang pagtukod. Hallelujah. Praise the Lord. Hangtod nga gilansang si Ginoong Jesucristo, and 70 and 2 weeks the street shall be built again and the wall and in troublous time. So, hallelujah. So, katong 49 years, kanang 7 weeks, it means 7
look at the 7 weeks. Kanang 7 weeks na is 7, 7. 7 weeks, 7 times 7 equals how much? 49. Asagi consume ang 49 years to rebuild Jerusalem. That's the first division. So, 49. 490 minus 49. Pilang lang na bilin? Okay. Kwentahan niya dihawag na mo calculator. Sunod, second division on this. The second division, gitawag siya 60 to 7. Ang 60 to 7, it means 62 times 7 equals 434. 434 years. Okay. 434 plus 49. 434 plus 49. No. Okay, yeah. Yes. Pila na? 483 years. Asa man gi-consume ning 434 ang 49 to rebuild Jerusalem. Ang kaning 434 asa man gigamit? From the completion of the city at the end of 49 years to the time Messiah is cut off or crucified. So, gikan silang pagtukod hangtod sa pagkahuman, that is 49 years. Ang Malakay and Mateo, doon ay gitawag 400 silent years. Ang Ginoo wala musulti. After the completion of in rebuilding Jerusalem. O kamo, nakakuha na nga doon ay between Malakay and Mateo, doon ay 400 silent years. So pagkahuman sa timpo, ang Ginoo nakag-istorya pa nila 34 years. After 34 years, Malakay to Matthew, hangtod ng Ginoo nagpadala kang John the Baptist, silent. So, from the completion of the rebuilding of Jerusalem 49 years, then hangtod ng agyansang si Ginoong Hesukristo, that is 434 years. At, basahan na ito usab ha? Arito sa Daniel lang yapon, 95. Know that therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. Okay? 7 weeks. Meaning 7, 49. Then Prince shall be then and 3 and 2 weeks the street shall be built again, and even in troublous time. Another thing, and after 3 and 2 weeks, laman ng 3 and 2 weeks? 62 weeks. Moto'y gipakita na ito nga 62 weeks. Ang buti pa sa 62 weeks, 62, 7. 62 times 7, pila gali? Tara. 62 times 7, dire sa ito 62 times 7 is 434 years. Now, sa 70 weeks, pila na may nakuha? 62 plus 7. Sa 70 weeks ba? 70 weeks minus 62 minus 7, pila? 69. Pila na lang ka-week ang nabin? 1 week. 1 week is equal ba lang 7 years? Libog ko tao, no? Libog ko tao. So, 60 to 7, ang 62 weeks niya, meaning 60 to 7, anya, no therefore, there is verse 26, and after 3 and 2 weeks, 3 is 60 weeks, shall Messiah be cut off. Dito ni ending siya sa dihang lansang si Ginoong Kristo, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood.
And unto the end of the war, dissolutions are determined. Dissolution, ato nang tunan kayo sa naka-subject nga, major kayo pod. So, ato nang nakuha. Unsa ganitong weeks? 70 weeks means years. Unya ang 7 weeks, that is 77 equals 49 years asa na i-consume to rebuild the city of Jerusalem. From the completion up to nga gilansang si Hesus Kristo, 62 sevens, that is 434 years. And Malakay and Matthew na ay tawag og 400 silent years. Nakuha ba ninyo? Nakasabot mo niya? Wala. Nagbasa mo gino. Hey! Nakuha? Wala. Now, 7-7, pila na nakuha? 62-7 o kananaong 7-7, so sa 62-7 plus 7, pila na? 69. Pila na lang ka 7 habilin nga equivalent to 7 years. Equivalent to years. O sana lang. Okay? O sana lang. Now, maning 7 sevens plus 62 sevens equals 69 sevens. That is 69 years. And 1 7 left. That is 1 times 7 equals 7 years. Halibog otok. Nakuha na ba ninyo ang 7 years? Great Revelation, nakuha wala? Manay biblical mathematics. Sayon-sayon pa man tong square root. Sayon-sayon pa tong trigo. Sorry sa wakasabot. Pero mala ka na 70 weeks, actually years. Ang 70 nga term, actually, ang right term niya is 77. Meaning 70 times 7 equals 490 years. Ang 49 years, gikonsume to rebuild the temple. Dayon, ang 434 years, gikan sa pagkawan sa temple to, antod gilansang si Kristo, 434 years, that is equals 483 years. So, sa 490 minus 483 years, paano nabilin? 7 years. That is 1 7 left, 1 to 7 equals 7 years. Hallelujah. Diha, mo na ang 7 years. Now, listen to this. Gikan sa paglansang ni Kristo, mo na timetable nga gihatag sa Ginoo nga kinahanglan og mathematical divine interpretation nga ang tulok ka event, tulok ka portion, rebuilding of the temple, and then from completion of the temple, hantod gilansang si Kristo, 434 years, aduna nalay usa ka portion sa 1-7. That is 7 years. In between the 7 years Great Tribulation, hantod gilansang si Kristo, ni ata diha, the church. Okay, nakuha nyo, naatas tunga-tunga. Gitawag ni grace period. Because there is only one left, 1-7. Pag makuha na ng church, Antichrist shall come to reign for 7 years. Kamo, nakuha ba nyo? Namang ginudre. Nasabdan ninyo? Nakuha na 7? Nakuha na. Now, ari na po sa letter B. Then the third division is 1-7 times 7 equals 7 years. Kanang 7 years daw sa ka-7, maunay time nga gi-allotted time for Antichrist. So, between the cut-off of the Messiah, that is 483 years, na 7 years na bilin, antod nga maini, gika sa paglansang ni Kristo, antod nga abot ang tribulation, munito atong panahon doon, inhitagamove, grace period na to. Kaya pag abot sa rapture, wawala ng hinderer, the church, Antichrist, na asay 7 years, period of time to exercise his authority. But not fully. Katunga ra po iyaha ng 7 years. Ako ipakita niyo rin sa unahan. Okay? Katunga ra po iyaha. Let's go. Letter B. Now, the remaining 7 years is for the great tribulations. The 1-7. Letter C. Now, division of the 7 years great
tribulation. I'm about to finish. I try to concise it, explain it slowly. Hoy, kamong na nagkuhan niya kanong mga accountant niya, katong mga bookkeeper. Did you get it? The 7 years tribulation? That 70 weeks is actually years. Ang 70 dia, it means 77. So 70 times 7 equals 490 years. 49 years, rebuilding of the temple. 434 years from the completion of the rebuilding of Jerusalem unto the gilansang ang Ginoo, that's 434 years. Plus 49, that is 483. Onya, 1.7 na lang habilin for the period of Antichrist. Gikan si gilansang ni Kristo, onya hantod ni nga rapture na ata diri gamove lagi mao na lang ni atoa naig balabi des kalibutan brad ha lang makakita ka unsa ning panahon na unsa padula kung mo rapture na 1/7 left for Antichrist. Now ato na po ning kuno ang the division of the 7 years of great tribulation. Giduha man gibahin. Ngano man gibahin? Pas gusto sige ta kadungog ana nga 7 years great tribulation, dayon 3.5 years minor, dayon ang 3.5 years major tribulation. Asa po nagikuha? O kamo diha, asa man nagikuha? Ako mga technician, hoy. Asa gikuha na? Atong tunan. Tunan po na to, ha? Okay. Klaro ra ba diha? Okay, atong tunan eh. Sa verse 27, look at that. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Mini i-confirm, iyahan na ba? For 1 week, that's for Antichrist. Pila ganito equivalent sa 1 week? 1/7 and 1/7 equivalent? 7 years. Okay, now look at asa nakuha ng middle. Anong 3.5 years? And in the midst of the week, in the midst of the week. Pila gani ng 1 week? 7 years. And in the midst of the week, in the midst of 7 years, pila man? Okay. Nakuha na yan. Oh, glory. Are you saying, you understand? This is a biblical mathematics. Whew. Okay. So nakuha na ito 7 years, ang 7 years bahino sa duha. Now, ang gisulti na lagi, this is figurative, then yung revelation, labi nang maagtuta ng mga colors kabayo. Na? Diha na tamo ko na maagto na punta ng mga silyo o mga trumpets o mga vowels of God's judgment. Sa motag libog, dita kasabot ani. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. I-confirm nga siya. Para kang Antichrist na. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Why? Because pag sugod ginagkuan, lingkod, gikagira, tabangan ng Israel, malingkod sa, mabantayan ninyo na, kung matugod naman ang temple, the third temple in Jerusalem, muhatag niya kunyog link, may tomorrow, asa ninyo na makita, nga gi-prepare ng plano, gi-prepare location. Now, because of high-tech technology, I do not know if it will take years to 1 year to finish that one. So, quick lang. Importante lang na rin mga butang, preparahonon before Antichrist can rise up. Then, before ang rapture, kinahang mga butang ngayang galimiton, the technology would be ready. So, oblation meaning, in the middle of the week, ang ilahang covenant meaning peace treaty. Ang Antichrist will make a peace treaty with Israel. But, ang yang gihimong peace treaty in the midst of the week, meaning in the 3.5 years, shall cause the sacrifice and the oblation to cease. He will break the treaty. Ang mga Israelites, mudawat niya, worship in the middle of the week, that is 3.5 years, yang i-break ang treaty. Sugdo na niya glatiguh ang Israel. Sugdo na niya persecute ang Israel. Then Israel will realize, na-deceive na sila nga ang Messiah nga ilang nadawat. Dili di ay Jesus Christ, but the Antichrist. Ha? Ato niya ng tunan, asa sa gikan. Unsa iyang identity. I love this subject. Though it is very complicated, but let us do it slowly so we can have the eye view and the glimpse unsay mga panghitabo nga taliabot sa kalibutan. And he shall make it desolate. Oh, kanang word desolate. Diha na. Even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Okay, here we go. 1 week left. Pilan lang na bilin? 1 week left.
Onyang 1 week left, 1 week means 7 years. And middle of the week means 3.5 years. Himo sa covenant for 7 years, pero in the middle of the week, that's 3.5 years, yung i-break ang covenant. Then, ang first division, the 3.5 years, gitawag og minor tribulation. Now, nganong gitawag na sa minor tribulation? Because Israel will enjoy the protection of the Messiah, which is not really the Messiah, but Antichrist. They will be enjoying the blessing, the very good economy. Declare siya peace, but is a fake peace, is just not, is not genuine, just temporary. So gitawag ni siya og kananaong minor tribulation. Antichrist work to save the world and make peace treaty with Israel. Okay, man akong ingon ganun, make peace treaty with Israel. And then Israel will be deceived and accept the treaty with Antichrist and will accept him as the Messiah and establish these three things. Dawat na sila. Then we establish din si ato nang gisgutan, one world government. Siya na maghari. Pastor, asa da kayo sa mugawas? Asa na sura? O, kanatong tunan, tagaan data mo oglo from Europe. From Europe. Pero maminaw kag sa Badista, si Isde, may ingon na siya, kinsa man siya Antichrist, may na si Santo Papa. Paminaw ba mo sa Badista? Santo Papa na ipasinginlan. Pero wag mo agree, anak. Ilaha po da. I will reveal to you. Kinsa gyud, one world government. Yan ang establish. So, siya na magdalas pang gobyerno. Kaya siya ang Mesias. Then, one world currency. This one world currency is a cashless society. Ato nang tunan ugma ng cashless society. And then, one world religion. He will establish to be worshipped. Mulingkod na siya dito sa third temple, siyang trono. Then Israel will bow down to worship as if they worship the Messiah, the Prince of Peace, the King of Kings, for 3.5 years. Pag abot sa 3.5 years, he will break the treaty. Right? So, Antichrist will break his treaty with Israel after he will establish his reign and set up his throne on the third temple and be worshipped, and then he will begin to persecute Israel to the worst condition that man can possibly imagine. Sugdo na niyag sakit ang Israel. Why Israel? Because Israel is our timetable. They are the chosen people of God, but they rejected Jesus Christ. That rejection nila ni Jesus Christ is our blessing to the Gentiles. That's why Jesus said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang una ra yung pinili sa Ginoo, Jewish people. But thanks be to God nga gi-reject. Then the gospel kita ni dawat. Amen? But at the back of God's mind, in His foreknowledge, hibalo siya nga dalogay siya planong luwason niya ang tibok kalibutan. Ang pangutana, apil ba ka? Andam ba ka? Right? Apan sa dili patamo pala yun ato sa ning tiwason. Revelation chapter 13, the best here refers to Antichrist. Ato na tunan ugma anong gitawag sa beast. Mananap kaya, referring to Cain sa iyang batasan ba? Hayop! Description na niya. The best was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. Pila man 42 months? Pila man ang 42 months? 42 times divided by 12. 42 divided by 12 equals 3.5. That is equivalent to 3.5 years. So, diha siya exercise nga fully. Siya magbuot, muragig siya may Messiah. Everyone who submits Antichrist within the 3.5 years will be enjoying. But tribulation for the left behind believers.
Ha? Kadtong ikaw naminaw, di ka magtinarong, kanya mabilin ka ang Israel, mag-enjoy, o niya, magsugod na o niya, marking, niya, daghan man pong mga believers pong nabilin that 144,000 Jews will rise. Oh, di man siya ang Mesiyas. So niya katong nangabilin. Kay balo man ka. Labi lang ikaw rong laminaw sa kung waling aday Christ naman tago nga tago, magtiinti ka. Amen? Magtiinti ka. Or, madakpan ka, paputol og liog. Ayaw pamarkag 666. Magpamarkag 666? Hallelujah. At minsan mong kalagi baligya na nimong satanas. Napod na kwenta-kwenta ang corona, ni gawas po sila 666. Ilang gi-compute ang letters based on number. Ni gawas po 666. But tribulation for the left behind believers. Ganahan ba kang muantos? Kining corona ron. Amay raman Di ba nag-enjoy raman gani tayo? Wala tayo trabaho, di ka gawas, pinagkaadlaw. Awa, narata sunod sa kwarto. Di ba, yahay kayo na buhay, no? Gito doon, tas ginong, to slow down. Nga naman, ang good things, ani mo ni. Dagan ninyo. Ay panahon, para sa ginawa, gyud. Di, kwaon ang panahon. Ang mga butang nga imuhang gipakamahal, trabaho, negosyo, unsa pa, soroy-soroy. Sige lantaw ra ng television, sige lantaw ng sports, wao ng sports, hasta pa ganining place of worship, gikuha na ron. Gitudloan daw, sa may kinabuhi, ay, dili pa ni gani, lisod nga naman. Ay, raman, beka mo, naglisod mo, bisag mamahot, naglinugaw. Ay, kinabuhi, kanaman, po, dala inog kamatay. Slow down. After there will be a great revival. Church, listen, especially word of truth. There will be a great revival. After ni ma-open, ning corona mahari ni. Worship ta together, pagbalik na adri ang revival. Sa mga church na pong ready. Amen. I'm planning to have fasting within these days. Pero di ganahan mo join, bless join, especially Sunday. But limited people only. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then, 3.5 years. Then, the remaining 3.5 years, great or major tribulation. Unsa tong ganina? Minor tribulation. Nga naman, Antikristo, may gahari. Nga nung nagtawag man ni great tribulation or major tribulation. It is called major tribulation because Jesus will intervene by pouring out His wrath upon the kingdom of Antichrist. Pagsugod na ugma. Revelation chapter 6. Pag abot ni mo chapter 12, diha mo sugod nagbubo ang kapungot sa Lamb of God. Na earthquake. Mga hulog na ng dako kayong hilo sa hitasan. Kanang corona ron, yun yung hadlukan, mga ganyan makita, pero kanang makita ni mga lagubo ng imong atop. Tagsinginta kilos, matod ba sa tagsinginta kilos ning tinabuok ng meteor, mahulog din sa yuta. Ang uban gani manago sa kapangpangan, aron di sila kakita sa the eyes of the Lamb. Mingon lang sila nga, kaniniong daugi na lang ko, lumpagi na lang ko. Nya naralbang panahon na, ang kamatayon, taguan Ginoo. Ato ako napakita ninyo, ang kamatayon saon, butong ka, magpakamatay ka. Dihili ka mamatay, bisag magkakaon pag sa kilong corona, di mo ka mamatay nga naman, taguan si Ginoo ang kamatayon. Uy, pakiton ka sa iyang kapungot. I will show it to you in a coming days sa itong pagtuon. Ang kamatayon temporarily suspended. Karon flight suspended, church suspended, mass gathering suspended. Later on, nindot kayong suspension. Ang kamatayon is-suspended sa Ginoo. Is-suspended. Pero, kung mabilin ka, di ka tinarong. Gusto kang magpagkamatay. Labi lang naman kaksisis. Dili, mamatay. Mahulugan kang dagko kayong meteor. Napay linog. Napay kamatay. Napay makabahong. Napay kilat. Pisan pagkag maigos kilat. Panay til. Buhig yapon ni mo.
namatay, nga naman pantoson sa Diyos. Ang katauhan nga nagpasipala, way pagtagad siyang ngalan. To God be the glory. So, it is called major tribulation, the remaining 3.5 years, because God will begin to pour out His wrath. Ang iyang kapungot, iyan ang ibubo. Let me close. So, be always on the watch. This is Christ's instruction. While nag-expose us about the coming tribulations and the rapture. Ang iyang instruction, be always on the watch. That's in Luke 21:36. And pray that you may be able to escape all that is about to happen. Unsa may all that is about to happen? The 7 years great tribulation. And that you may be able to stand before the Son of Man. Hallelujah. Be always on the watch. Be vigilant. Pagbanay ka nunay. Then pag-ampok ka nunay. Nga maghimo ka sa pag-iskapo, gikan ang taliabot, dako kayong kasakitan. Ha? And then, human kung marapto ka, you may be able to stand Jesus Christ in the Bema Seat. Nga ako nang giwalin ninyo in the pre-tribulation rapture. Hallelujah. Amen? Get ready. Be prepared after ning suspension of mass gathering, including the religions. Let's come together to prepare ourselves. Revival shall break out even in Sibulan and the whole world. Hallelujah. Therefore, be prepared to escape from the great tribulation from the hand. Escape from the great tribulation under the hand of Antichrist. Andam, kaikyas ka. Unsaan pag-ikyas? Rapture. Unsaan pag-ikyas? Rapture. Rapture. Rapture is the only way of escape. Question, are you ready? Or bisag ay mong kasing-kasing nas mga butang sa kalibutan. So, good things ni. Aron ang suspended ang mga laing mga businesses, unless mga grocery hospital. Why? Parang kamong mga taong Kristohanon, makakita unta mo ba kakalintanan, may plano ang Ginoo ngang imong kasing-kasing, dili na nimo ipalabi o gakos sa butang sa kalibutan. Human ani, maglaga ta mais Ginoong matinud-anon. Mangwali na ta. Karon bisag na gani pastor sa Aklan gidakop kay Bible study. Ibuhian naman po kuno. Ano makibalo sila nga Constitution shall prevail. Ha? Shall prevail. Gibuhian na po. Gipusasa tong pastor. Aklan. Amir in Iloilo. Then, be prepared to stand before Son of Man. Kani may mga andaman. Ha? Duha. Rapture ka to escape. Dayon, nga nang mustan man ka, aron ang tanan mong mayong binuhatan, gantihan na. Amen? Gantihan na. Kanang imong pagatag. Karon ay nanawag na to nga unsaon ko no di man siya kabalo mo padala sa iyang tight bank to bank. Basig matudloan ni mo Baderoy. Saon ko no niya pagpadala. So bisag kanang paghatag basta your tithe, give it to your church. Kay na specific instruction na bring it to the storehouse. Amen. Og imo nang ihatag unya sa lain, you do it wrongly. Ano? Unya ang sulta na ang danger, you get the glory of God. Nga naman labi nang imong ihatag kay tambal of hospitals positive sa corona. So ang daygon ikaw, pero ang imong ihatag di na imuhas Ginoo na. That's the danger. So nalipay sila kay katabang ka pero kay reward na sa Ginoo. Kay reward na. Hallelujah. But instead, imo pang kuha ang himaya sa Ginoo. Naidang gabuhat ana. So we wait for the blessed hope. The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Amen. I hope na atay nakatunan tonight. Kakuha na itong 7 years, Great Tribulation. Then 3.5 years, minor. The remaining 3.5 years,
major why God will begin to pour out His wrath, ang iyang kapungot. Ganahan ka na. Hadlok mga ng corona, samot na ning basahan ng Revelation chapter 6 to 16. Ay, my goodness ng mga pangitabo niya. Napay ka ni manggawas ng mga loko, kana bang mga demon lukos nga dagko kaiba, mga demon creature, manggawas gikan sa ilalom si yuta. Giunan na ka ni corona. Hadlok na ta. Amen. Wala ka mahadlok corona pa. Hadlok kong napay planong ginosong kinabuhi. Mamatay po ko tungkol na. So may problema, magtungkog langit. Hindi pa ka na, siguro kong langit. Sige, yung mabilig rapture. Ha? Kaya basta mamatay kang kay salvation, langit ka na. Pero inog rapture, nagtuo kang na salvation, pero di ka worthy, ibilin ka. Ibilin ka. So kahadlok ang Dios, labaw sa tanan. Dayon, kalisangi ang taliabot na dagkong manghitabo. Muambit ng taaning ginagmay. Kaya nga ambit na taron, ginagmay. Kaya ani. Walang kakatrabaho. Amen? Walang kakatrabaho. Pero ay kalimot, Jesus is our only hope. Give your heart to Jesus. And after the suspension of church worship, let us be on fire. Because revival is going to break out. Pero dili pa ka, ay mo na nang sala. Amen? Ay mo na nang sala. I hope you repented already. And then when we come together, also I will lead genuine repentance as we used to do it. Then revival, then manggawas ta, watay lang buhaton, mangsangyaw. Amen? Mangsangyaw. Pastor gani dito nga, aklan, gipraise o gid. Atong sa Bohol, the other Sunday, nagsimba sila. Kaya nag-issue ng iog mayor nga, ang gobernador, okay ra, pero ang na-issue mayor, ga-issue nga, prohibit ang worship. Agto sila pulis, giingnan na magkuno sila nga, sa sunod hang Domingo ay namog pamalit. O na, nagkadool na ta. Dili na ta libreng mo simba. Amen? Inagbalik, maupin naman balik. Ayun na paloy-loya. Mapaloy-loya pa ka, ibilin ka. Come to Jesus. Give your heart. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive your sins, and heal our land.